BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. The Remnant's Call, End Time Prophecy News. Noticias de últimos tiempos, llamada el remanente. Some incredible stories from Israel this week. Unas noticias bien interesantes vienen de Israel en esta semana. I want you to take a look at that picture. Quiero que veas bien atento a esta fotografía. That is from a scroll Eso viene de un rollo that was found in an ark que fue hallado en un arca. in 1970. Fue hallado en un baúl en los The scroll, 1700. the scroll is 1,700 years old. Y data este rollo de 1700 años de antigüedad. If you look closely at the picture, Si puedes verlo bien cerca, la the fotografía, writing is in Hebrew. esta escritura está en hebreo. So when somebody says they were talking Aramaic, Cuando escuchas a alguien hablando que ellos hablaron en arameo, I mean, this is actually a passage from the book of Leviticus. esto es un pasaje del libro de Levítico. So when somebody wants to say our Bible has changed or it was written by man, Y cuando alguien te diga que nuestra Biblia pasó, que fue escrita por you hombres, have proof that our Bible has not changed. pues tienes pruebas de que nuestra Biblia no ha cambiado. They have this technology now where they don't have to unroll things, they can take X-ray pictures. Ellos tienen la tecnología hoy día de que no deben de abrirlos, o no abren los rollos, sino que tienen infrarrojo para mirarlos. And there you see the words from God in the book of Leviticus. Y ahí puedes ver la palabra del Señor del libro de Levítico. To me, that's amazing. Eso para Amazing mí es picture. impresionante. Next news story. La próxima noticia. You might think the oldest 10 commandments that we have Y puedas creer que nuestros viejos 10 mandamientos que tenemos would be found in Israel. Fueron hallados en Israel. The actual oldest 10 commandments that we have written Realmente los mandamientos que podemos are ver, found here in America. los más antiguos fueron hallados aquí en América. Joseph came here, José vino aquí, and then Solomon after Joseph came. y después de José, Salomón. And como rey. they came with the Torah, Y ellos vinieron con su Torah. and they wrote there, you see in the Paleo Hebrew, the 10 commandments on the Los Lunas rock. Y ahí puedes ver en el paleo hebreo en las lunas rock. Okay, so the Torah did come here way before Columbus. Y mucho antes que Colón, la Torah ya había venido a América. And you might ask, well then why, what happened to it? Y quizás te pregunta, ¿y qué pasó con eso? Well, those people didn't want Torah. Esas personas de aquel entonces no quisieron la So Torah. they didn't want the Torah. So then God sent the Europeans later on Y como ellos no quisieron la Torah, el Señor entonces envió a los europeos después and de took their land away from them. y ellos, los europeos, tomaron la tierra. But there you see the Los Lunas rock. Y ahí puedes ver las rocas con el paleo hebreo de la. And this is los dated lunas. over 2,000 years. Y eso tiene alrededor de 2000 años. Next story. And that they found the city that King Hezekiah destroyed. Y encontraron, los arqueólogos encontraron las ruinas del rey Ezequiel. King Hezekiah in 2 Kings 18. El rey Ezequías está en el libro de. It's at the bottom. Segundo de Reyes 18. And he chopped down all the high places. Y ellos estuvieron excavando en las cortaron en los lugares altos. And there you see them excavating the high places that he tore down. Y ahí puedes ver las excavaciones que estuvieron haciendo en esos lugares. It's another interesting find. Eso es otra noticia bien interesante. And the next story, Y la próxima historia. there you see the next president of the United States of America. Ahí puedes ver el que puede ser el futuro presidente de Estados Unidos. He was talking to the Prime Minister of Israel. Él estuvo hablando con el primer ministro de Israel. And Donald Trump said to Benjamin Netanyahu,
Y Donald Trump le estuvo diciendo a Benjamín Netanyahu if he's elected, he will recognize Jerusalem as Israel's capital. que si él se sienta como presidente, él va a establecer a Jerusalén como, va a reconocer a Israel como, va a reconocer a Jerusalén como capital. Isn't that an interesting thing? Es una historia. Hillary has not said that. Todavía Hillary no ha dicho nada de eso. Maybe she deleted her email on that one. Quizá ya quitó su email de eso. Next story, anti-Semitism story. Noticia de antisemitismo. In San Francisco, Jews are being targeted for anti-Semitic flyers. En San Francisco los judíos están siendo atacados con volantes antisemitismos. Okay, the flyers were calling the Jewish community serpents. Los flyers están diciendo que los judíos son serpientes. When you see these signs, everybody, Cuando ves estas señales, understand that hell is at the door. entiende que el infierno está cerca. Next story, end time prophecy news. Please pay attention. Noticias de últimos tiempos. It says in John 17, verse 14, Dice Juan 17:14 that you're going to be hated for following God's word. que vas a ser odiado por seguir la palabra de Dios. In this first story, Y en esa primera historia, there are many Christians and many Messianics that homeschool their children. hay muchos cristianos y mesiánicos que le dan educación en casa a sus hijos. And a lot of the public schools don't like this. Y la mayoría de escuelas públicas no le gusta eso. And they break the rules because they're pagans. Y ellos rompen las reglas porque son paganos. So the Ohio superintendent, whose name is, where's this clown's name? David Heil, Y el superintendente, que se llama David Heil, said that I'll do whatever I want él dice que él puede hacer lo que él quiere. against the homeschoolers. Que él puede hacer lo que quiere en contra So he's de la being educación sued en right casa. now. Entonces él está siendo demandado. I think we should find out where this superintendent David Heil lives. Yo creo que deberíamos de averiguar dónde el superintendente I think we vive. should take pictures of his children Deberíamos de tomarle fotografías a sus hijos and talk with them. y hablar con él. You want to play the game? Let's play the game. Si quieres jugar este juego, vamos a hacerlo. And let's play hardball. Y vamos a hacerlo. Let's duro. take his house. Vamos a tomar su casa. Okay? You want to play by, you don't want to play by the rules. The rules say you can't do what you're doing. Tú no quieres jugar con las reglas y las reglas dicen que no puedes hacer lo que estás haciendo. But when you're scum and you're a secular person like this guy, Pero cuando eres un idiota y una persona secular, and that's what a secular person is scum, y eso es lo que la persona secular es, you make up your own rules. tú haces sus propias reglas. Hitler made up his own rules too. Igual que Hitler hizo sus propias And reglas. at the beginning, there was only one person that he disliked. Y al principio era solamente una persona que no le And gustaba. at the end, if you were not in his little nucleus, Y al final, cuando tú no eras parte de su núcleo. everybody say, hi, Evelyn. Hi, Evelyn. Okay. Next news story. La próxima noticia. Even magazines are saying, Incluso las revistas están diciendo. now this is a fascinating one. Esta noticia es fascinante. If you're blonde hair and cheerful, you're a right-wing person. Si eres una persona de rubia y que tienes y que eres alegre, ¿eres qué? So that means if I have black hair, I'm not a right-wing person? Quiere decir que si eres así, quiere decir que eres una persona que eres derecha. And that if you're a right-wing person, you're dangerous. Y si no eres una persona derecha, entonces eres peligroso. A la derecha. A la derecha. Okay, we got it? Next news story. The mark of the beast. Please take note of this, everybody. La marca de la bestia. Por favor, presten atención en eso. In Revelation 13, verse 16, it talks about the mark of the beast. En Apocalipsis 13:16 habla de la marca de la bestia. You are now living in the time where this is going to happen. Y estás viviendo en el tiempo donde esto va a acontecer. And you know who's going to make it happen? ¿Y sabes quién lo va a hacer posible? 2 billionaires. 2 billonarios. Bill Gates and a Jew called Zuckerberg. 2 billonarios, Bill Gates y Zuckerberg, el de Facebook. They're pledging to invest $3 billion Ellos están invirtiendo $3 billones to help fund DNA research
para ayudar a una fundación de que to hace ADN, to help cure diseases. para ayudar a curar enfermedades. How are they going to get all that DNA to cure those diseases? ¿Cómo puedes obtener toda esa información de ADN para curar You're going to enfermedades? have to put your DNA in something to get your computer working. Tienes que, para eso necesitarías dar tu ADN para tener esa información. The mark of the beast is coming, everybody. La marca de la bestia se acerca. At the end of days, good will be called evil, and evil will be called good. Final de los tiempos, lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno That malo. comes from the book of Isaiah, chapter 5, verse 20. Eso viene de Isaías 5:20. Here in Oregon, Ahí en Oregon, you can now go to this lovely after-school program puedes ir a este bello salón de clases de... called After School Satan. Dice que se llama Escuela de Satanás de después de You clases. can't have a Christian Bible study in the school, No puedes tener una Biblia cristiana en tu escuela. but you can have a satanic club. No te permiten hacer estudios bíblicos en la escuela, pero sí puedes And- tener una cosa satánica. And they say it's on science and rational thinking. Y ellos dicen que es algo ¿cómo? Algo es de pensamiento racional y de ciencias. Okay? And they say the satanic temple are just atheists, and Satan is an allegory for free thought. Let me say this shorter. The satanic temple El templo satánico, are atheists, que es ateo, and they see Satan as an idea for free thought. y ellos ven a Satanás como una idea de libre pensamiento. And that's exactly what Satan wants you to think. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere que piensen. They are exactly correct. Satan wants you to have free thought. Y realmente ellos dijeron algo que es cierto. Satanás es lo que quiere que tengas. Because with Satan there is no rules. Porque para Satanás no hay reglas. But with us, with God, there are rules. Pero para nosotros con Dios sí hay reglas. Now the next story about Satan, La próxima historia de Satanás. you see the statue? Ustedes pueden ver la estatua ahí. And you see the two children looking up to the demon god? Y puedes ver a los dos niños mirando hacia arriba, hacia el demonio. You see what's on top of his head? The goat. Ustedes pueden ver lo que está en su cabeza. Es el chivo expiatorio. That god is in the Bible, guys. Eso está en la Biblia. Okay, the goat demon, it's in the Torah. El demonio de chivo está en la Torah. Okay? They want to put this at the state capitol in Arkansas. Ellos quieren poner esto en Arkansas, la capital. Huh. Who's from Arkansas? ¿Quién está ahí? Billy and Hilly. Billy and Hilly, those Democrats. Esos demócratas están allá. They're from Arkansas where they want to have a satanic statue. Ellos son de allá de Arkansas y quieren una estatua del demonio. Isn't that interesting? No es esta noticia Next impresionante. news story. The Catholic Church is seeing an uprise in exorcisms. La Iglesia Católica está viendo lo que es el exorcismo. The church in Italy and the United States La Iglesia en Italia y en los Estados Unidos are seeing people speaking in tongues, están mirando personas hablando en lengua, levitating, están levitando and vomiting nails. y vomitando uñas, That's gotta hurt. clavos. That's gotta hurt. Eso debe de doler. Okay? Now, she slept above the covers, 4 feet. Ellos están levitando unos 4 This pies. stuff is real, everybody. Esas cosas son I reales. have seen it for my own eyes. He visto esas cosas con mis propios ojos. It's rising around the globe. Money! Dinero. Money. 1 Timothy chapter 6, verse 10. En 1 Timoteo 6:10, The love of money is the root of all evil. el amor al dinero es raíz de todo mal. The main bank in Germany, En Alemania, and there you see the German prime minister, she's a little bit perturbed, en a este little banco de angry. En ese banco de Alemania pueden ver esa señora que está enojada. Deutsche Bank is about to collapse. El banco de Alemania está a punto de colapsar.
It's about to crash. And when it does, Y está a punto de colapsar. Y cuando the esto world acontezca, economy will also crash. cuando eso acontezca, la economía mundial caerá. You might want to speak a little bit against the Muslims in your country there, Prime Minister. Quizás deberías de hablar un poco más en contra de los musulmanes allá en tu país. In Proverbs 14, verse 16, En Proverbios 14:16 it speaks about foolish people. habla de personas tontas. In this next news story, Y esta noticia, the United Nations has a Blasphemy Rights Day. las Naciones Unidas tiene el Día Internacional de la Blasfemia. This, I think it's next week, International Blasphemy Rights Day on Friday. Creo que es la próxima semana, pero el próximo viernes han declarado el Día Nacional de la Blasfemia. That they can say bad things about our God. El día que ellos pueden decir cosas malas en contra de nuestro Dios. Get ready, people, the fight is coming. Eh, ah, Next news story. Let's talk about sickness. Hablemos de enfermedad. Okay, how many people want to get sick? ¿Cuántas personas quieren enfermar? Everybody want to get sick? Nadie quiere enfermarse. Well, don't go to Los Angeles or Orange County. No vayan a Los Ángeles ni a Orange County. Look at that person's back. Miren la espalda de esa persona. They don't know what that is. Ellos no saben qué es esto. I'll tell you what it is. Yo te diré qué It's es. called leprosy. Se llama lepra. Remember they had the two kids 2 weeks ago with leprosy, confirmed leprosy? ¿Te acuerdas que hace 2 semanas tenían los 2 niños confirmados que tenían lepra? Now 40 people in Orange County have these marks. Ahora 40 personas en el estado de Orange tienen en el condado de Orange tienen esa enfermedad. Leprosy is a skin disorder La lepra es un desorden de la piel, which progresses and finally takes your life. y cuando cuando te contagias toma control de la vida. Okay? It's spreading, everybody. 40 people have it now. Se está esparciendo y hay 40 personas con esto. Next news story. Let's talk about Islam El Islam, and how this disease is spreading. ya que han esparcido esas enfermedades. In our first news story, Y en la primera noticia de in Canada, an imam said en Canadá, un imán dijo that Islam and democracy are absolutely incompatible. And he's right. que el Islam y el demócrata, la democracia son incomparables. That's why we have to outlaw Islam, Es por eso que debemos de deshacernos del Islam. because it goes against everything that our culture goes about. Porque ellos están en contra de todo lo que nuestra cultura está. Let's see what else happened in Islam this week. Vamos a ver qué también pasó en el Islam. Ladies, pay attention, Damas, presten atención. because you want to pray for your men. Porque debes de orar por tu hombre. Because if the men are dead, Porque si tus hombres están muertos, here's what Islam says they're going to do to the women. esto es lo que el Islam dijo que van a hacer con las mujeres. They're going to perform jihad against the women. Ellos van a hacer el yihad en contra de las mujeres. Well, first of all, Islam says that women are less intelligent than men. Y lo primero es que ellos han dicho que las mujeres son menos inteligentes que los hombres. Women are like donkeys or dogs. Ellos dicen que las mujeres son como burros y perros. And a woman who is not following Islam, Y que las mujeres que no están siguiendo el Islam, that she can be raped all the time by a Islamic man. ellos dicen que ellas pueden ser violadas cuantas veces el musulmán quiera. And that is in Quran 4, verse 34. Y eso está en el Corán 4:34. Okay? This is what we want in our country? Uh-huh. Eso es lo que queremos en nuestro país. Ladies, won't you enjoy that? De damas, ¿no van a disfrutar de esto? Next Islamic story. La próxima noticia del Islam. Texas has said no more Muslim refugees. En Texas dicen que no van a sentar más. They told Obama, no thank you. Le han dicho a Obama que no, gracias. We're not having any more in Texas. No vamos a tener más refugiados en Texas. Next news story. Let's talk about war. Guerras. Because it's getting ready, everybody. Se están preparando para eso. Here are a couple of war stories. Noticias de guerra. It was very interesting. America, our President Obama, the Muslim, Es muy interesante que el Estados Unidos y nuestro presidente Bueno. musulmán Obama brought a bunch of Muslim Afghanis
to be trained by our military. Ella le está permitiendo a muchos musulmanes afganos que se entrenen con nosotros. And interesting, 7 of them went missing Y es interesante que 7 de estos hombres entrenados por la milicia from their military bases ellos se han perdido de las bases militares. during the bombings in New York and New Jersey the other week. Ellos se extraviaron después de los bombardeos en Nueva York la otra semana. Things that make you go, Hay esas cosas que te hacen pensar. and they're still missing. Y aún están perdidos. These military trained people are missing. Esas personas entrenadas por la milicia están extraviados. Next story, everybody. La próxima historia. There have been 7,700 almost terrorist attacks in America this past year. Y este año que pasó, alrededor de 7,700 ataques terroristas. Somebody let out this information from the FBI Alguien tomó esta información desde la FBI that they have stopped 7,700 terrorist attacks in the United States this year. que en este año han detenido unos 7,712 ataques. Be prepared. Así que prepárate, Be prepared. prepárense. Next news story. Próxima noticia. Here, Pakistan and India are about to go to war. Pakistán e India están al punto de ir a la guerra. They're having some problems in Kashmir again. Ellos han tenido problemas en sus fronteras. And the Pakistan Minister of Defense said this: Y el primer ministro de Pakistán ha dicho esto. I'm about to nuke India. Yo estoy a punto de atacar a India. One does not say such things like that, Una persona no dice cosas como tal. because that is a definite precursor to war. Porque eso es ya declarando guerra. Next news story. Japan and China almost went to war this week. Y Japón y China estuvo a punto de ir a la guerra en esta semana. China was flying some military jets coming towards Japan. Y China estuvo volando sus aviones cerca del Japón. Japan scrambled their fighters to intercept. Y Japón mandó a sus bombarderos a que intervinieran. Pretty soon somebody's going to mess up. Un día de esto, uno de ellos va a comenzar la guerra. And what started World War? I think it's World War I. What started World War I? ¿Quién fue que comenzó la Primera Guerra Mundial? When Archduke Ferdinand was assassinated. Cuando Archduke Ferdinand. Cuando Archduke fue el duque fue asesinado. One person was murdered, and then everybody went to war. Una persona murió y después todos fueron a la guerra. Okay? So these two almost went to war this past week. Y estas dos naciones estuvieron al punto de ir a la guerra. And Japan is an ally of the United States. Y Japón es aliado a los Estados Unidos. So if they get attacked, we have a treaty with them to protect them. Y hay un tratado de que si ellos son atacados, Estados Unidos debe proteger también. Next news story. Oh, that's it. Well, there's a lot more news, everybody. Pero hay mucho más noticias. All right, if you want the rest of the Y si news, quieren el resto de las send me an noticias, email, info@bethgoim.org. mándame un mensaje a info@betgoin.org. And if you're out there, hit the daggone donate button. Y si estás allá afuera, por favor, presiona el botón. All right, Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat.
We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.